Merry Christmas untuk seluruh daripada saudara semua. Merry Christmas to all of you. Tentunya saudara mendapatkan very good Christmas. I believe that you all experience a good Christmas. Dan saudara semua juga boleh mendapatkan akan hadiah yang spesial. And you may have a very special gifts. Setiap Christmas kita dihubungkan dengan sesuatu keadaan yang menunggu. You know, every Christmas is associated with a waiting period. Sebagaimana kita merayakan akan Christmas Jumat yang lalu di tempat ini. Just like when we celebrated Christmas this past Friday. Oh no, Thursday night. Thursday, this past Thursday. Kamis malam berada di tempat ini. We were here on the Christmas Eve on Thursday. Dan pulang dari tempat ini, anak-anak saya sudah nggak sabar menunggu lagi. And when we went home, my children they couldn't wait no longer. Mereka kepingin untuk melihat apa yang orang tuanya berikan. They wanted to see what the presents that their parents gave them. Atau mereka mungkin menunggu bahwa teman-temannya juga memberikan sesuatu. Or maybe they were waiting for the presents that their friends gave them. Maka dari itu waktu pada saat itu masih kira-kira jam 11 something, almost 11:30. So on that Christmas Eve around 11:30 p.m. Ya, seperti biasa anak saya yang kedua selalu mengatakan, "Can we start now, Mom?" So my second child always say, "Mom, can we start now?" Ya, seperti biasa di dalam kehidupan kita semua, Christmas ada sesuatu hubungan di dalam penantian. As we know that as we celebrate Christmas, there's always an association with waiting. Hari ini kita akan belajar bersama-sama sebagaimana ada dua orang. So today we are going to talk about two persons. Yang mana sebagaimana di dalam seri akan khotbah saya di dalam relevan di dalam bulan Desember. As we also talk about being relevant, the series in this December. Ada orang yang sangat relevan sekali. There are two persons who are relevant. Orang ini tidak digambarkan di dalam gambar-gambar Christmas yang selalu kita lihat. And these two persons, they're not being pictures on the cards. Tetapi dia ada di dalam Christmas yang pertama kali pada saat Yesus lahir. But they were present in the first Christmas. Meskipun pada saat itu yang dia lihat bukan Yesus yang masih ada di dalam palungan. Even though at that time those two persons didn't see the Jesus who was in the stable. Yang kira-kira Yesus pada saat itu berumur 1,5 bulan atau 6 weeks kira-kira. But at that time they met Jesus when Jesus was about 1.5 months old. Sesuatu yang mana kita boleh melihat akan kehidupan daripada Simeon dan Hana. We talk about the life of Simeon and Anna. Saudara, pada hari Kamis yang lalu anak saya sudah menyampaikan akan firman Tuhan. As you know, this past Thursday, my child has, delivered a message. Betapa pentingnya di dalam kehidupan kita. On how important in our life. Untuk selalu mempunyai sesuatu ruangan. To prepare a room. Kadangkala di dalam kehidupan kita tidak mengetahui. Because sometimes in our life we don't realize. Bahwa ada Yesus di sekitar kita. That Jesus is around us. Seperti digambarkan pada saat Kamis yang lalu bahwa orang-orang begitu sibuk dengan kegiatannya. As Kevin said on this past Thursday, that many people are so busy with their activities. Atau Alkitab mengatakan mereka sibuk dengan sesuatu sensus. Or the Bible at the time said that they were busy with the census. Mereka harus berduyun-duyun. They were hurried to a place. Untuk mendaftarkan. To register. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Yesus ada di sekitar daripada mereka. But they didn't realize that Jesus was around them. Yang Yesus membutuhkan akan ruangan untuk melahirkan. Untuk Maria melahirkan Yesus. That Jesus at that time was in need of a room to be born. Sesuatu keadaan yang pada saat itu. It was a situation in that time. Dengan kesibukan daripada manusia tetapi melupakan sesuatu keadaan Maria dan Yusuf yang sangat sederhana. Due to the busyness of those people around that, they forgot about this Joseph and Mary who needed room. Yang sangat membutuhkan akan ruangan. Who needed
a room badly. Tetapi digambarkan bahwa pada saat itu tidak ada sesuatu ruangan apapun juga. But at that time, there was no room being prepared for them. Sehingga Yesus harus dilahirkan di sebuah kandang dikatakan. That Jesus had to be born in a stable. Sesuatu kalau saya membaca dan merenungkan pada saat anak saya menyampaikan akan hal ini. When I read the Bible and then meditated on what Kevin said like this past Membuat saya Saturday, waspada, tentunya membuat saudara setiap daripada kita waspada dengan keadaan saat ini. I became aware with this current situation. Bahwa Yesus ada di dalam kehidupan daripada mereka yang membutuhkan ruangan hati saudara. That Jesus is in, I'm sorry, Pastor Son. Yesus membutuhkan uluran tangan daripada setiap yang ada di dalam hati kita. That Jesus need a help of those, need a room in our heart. Di dalam kehidupan kita, kadangkala kita tidak menyadarin akan hal ini. You know, in our life, sometimes we do not realize this. Nah, saya ingin menyambungnya hari ini dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Simeon dan Hana. So today I'm going to talk about the life of Simeon and Anna. Sebelum saya berbicara bagaimana kita menjadi orang-orang yang relevan untuk dunia ini, before I talk about how to be relevant in this world, saya mengucap syukur di sini ada brother kita Jojo Yohanes Herkiamto. I'm very thankful bersama that dengan saudara-saudaranya. with us today is our brother Jojo. Ya, dia ex daripada gereja Houston di sini. He used to be our member here. This morning saya terharu karena menerima akan kesaksian dia. This morning I was so impressed listening to his Di dalam testimony. kesuksesan dia mau saat ini dipakai Tuhan hanya untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. He wanted to be used by God to help out the needy people. Bahkan untuk orang-orang di Indonesia yang dalam keadaan cacat pun yang membutuhkan akan uluran tangan. Even for those people in Indonesia, the disabled people who need help. Boleh dilakukan oleh brother kita dari lulusan dari A&M. So our brother was the A&M graduate. He was able to do Gak that. hanya lulus dari A&M tapi lulus dari AFGF Houston. He was not only the A&M graduates, but also IFGF Houston. Boleh menjadi graduates. berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. He now can be a blessing to those in need. Kehidupan yang sangat relevan. This is the relevant life. What is relevant? Seperti saya katakan. What is relevant? Relevan berarti di mana kita nyambung, connected dengan apa yang terjadi saat ini. Relevant means that we are connected to Apa what's yang going ada di on, sekitar kita. to what is around us. Kita menjadi orang yang relevan. We are becoming a relevant person. Tetapi sebelum saya menyampaikan akan hal di mana Simeon dan Hana relevan, So before I talk about how the Simeon and Anna was saya ingin relevant, bertanya kepada saudara, what are you waiting for? I want to really ask you, what are you waiting for? Apa yang saudara dan saya tunggu pada saat ini? What are you really waiting for right now? Christmas, Hana dan Simeon pada saat itu di dalam keadaan yang menanti dan menunggu. In the first Christmas scene, Anna and Simeon were waiting, or in the period of waiting and waiting. Mungkin saudara menunggu sesuatu. You might have been waiting something. Simeon for pada a long saat time. itu di dalam keadaan menanti akan kedatangan daripada Mesias. At that time, Simeon was expecting Di dalam the kitab coming. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25, Luke chapter 2, verse 25. yang mana dikatakan adalah di Yerusalem, seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Di dalam keadaan Christmas, setelah kelahiran daripada Tuhan, After the birth of Jesus Christ, yang mana kita boleh melihat bahwa Simeon pada saat itu
masih menantikan. At that time, Simeon was still waiting. Dia di dalam keadaan menantikan akan Mesias. He was in a period of waiting for the Messiah. Menantikan akan seorang penghibur. He was still waiting for a comforter. Karena sesuatu keadaan di Yerusalem pada saat itu. Because at that time, there was a situations going on Keadaan in di Jerusalem. Israel pada saat itu. The situations in Israel. Yang mana keadaan di dalam sesuatu kehidupan di mana bangsa Israel mengalami sesuatu ketakutan. At that time, the Israelites was living in fear. Ketakutan karena mungkin pembunuhan yang diperintahkan oleh Raja Herodes. They're living in fear because of the decree from the king Herodes. Di mana orang-orang Israel mengalami akan ketakutan karena sesuatu tekanan daripada bangsa Romawi. So at that time, the Israelites are living in fear because of the oppressions from the Herod and under the colonizations of Romans. Oleh sebab itu Israel mengalami sesuatu ketakutan yang luar biasa. So they were living in fear, the Mengalami Israelites. sesuatu tekanan yang luar biasa. They were under the oppression. Mungkin mengalami sesuatu kesepian. They were in loneliness. Mungkin mengalami sesuatu di mana mereka mengalami ketakutan karena kekejaman. He might be living in fear because of the suffering. Mereka bertanya-tanya kapan datangnya Mesias. And they're living in questions, when is the Messiah coming? Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama bahwa Simeon menantikan akan penghiburan. That's why in verse 25 as we read that Simeon was waiting Apa a yang comfort. saudara dan saya nantikan pada saat Christmas? What are we expecting in Christmas? Mungkin saudara menantikan akan penghiburan. You might have been waiting for comfort, Karena mungkin saudara mengalami akan kesedihan. or maybe you are experiencing loneliness Mungkin mengalami akan ketakutan. or fear, Sehingga saudara membutuhkan akan penghiburan. that you are in need of a comfort. Kalau kita melihat akan keadaan daripada dunia ini. Looking around our situations, Dunia ini membutuhkan akan penghiburan. that this world needs comfort. Banyak sekali discouragement demi discouragement terjadi. There are so many discouragements around us. Di mana kalau kita melihat setiap hari keadaan daripada dunia ini. If you see in the daily Melalui news, koran, melalui news, apapun juga yang kita perhatikan. from the newspapers or magazines, Dunia ini membutuhkan akan penghiburan. so clear that this Saya world bisa in need. membayangkan pada saat itu Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. I could imagine that at the times how Simeon was waiting for a comfort for Israel. Kalau kita boleh melihat kenapa Simeon menantikan akan penghiburan. Let's see, why did Simeon wait for comfort? Karena ada alasan. There was a reason for that. Ada alasan Simeon menantikan penghiburan. There was a reason Simeon was waiting. Tidak hanya alasan karena Israel menderita pada saat itu, Not only because the Israel was living in suffering sehingga at that time, mereka orang Israel tidak mendengar akan suara daripada Tuhan. and the Israelites couldn't hear the voice of God at the time. Tetapi alasan yang lain dikatakan di dalam ayat yang ke-26. But another reason on verse 26 Yang said, dikatakan dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. and it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Ada sesuatu alasan So there was a reason. Simeon menanti pada saat itu. Simeon was waiting at that time. Dia menanti Mesias karena firman Tuhan berkata kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Simeon was waiting for the Messiah because the word of God has been revealed to Oleh him. sebab itu dia menunggu. That's why he was waiting, because he couldn't see death until Kalau he see death. dia mungkin tidak ada firman ini If he didn't have this, the word of God, dan tidak melihat akan keadaan Israel,
and didn't pay attention to the maka dari itu around, dia tidak akan menunggu. I believe that he would not wait. Kalau dia hanya melihat akan keadaan Israel, If he only seen the surroundings, tetapi tidak ada alasan untuk dia mendengar akan bahwa dikatakan dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, but didn't have this word that he would not maka dari itu die, juga dia tidak akan menantikan mungkin. I believe that he was not going to wait. Dia menanti-nantikan Mesias karena ada firman dan melihat sesuatu keadaan. He kept waiting for the Messiah because there was a word at that time and then learning the situation around us. Kadangkala kita melihat akan firman tetapi tidak melihat keadaan. Sometimes we only pay attention to the word and not paying attention to the Mungkin firman Tuhan situation. katakan kasihlah sesamamu manusia. Maybe the word says, love your neighbors. Tetapi kita tidak melihat keadaan bagaimana kita mengasihi manusia. But we do not pay attention how we should love our neighbors. Kadangkala kita melihat akan orang yang membutuhkan. Sometimes we see the people in need around us, Tetapi kita lupa akan firman Tuhan. but we forgot about the word of God. Firman Tuhan dan keadaan menjadi satu. The word and the situations has to be blended. Pada saat Tuhan berbicara tentang tuaian, When God talk about harvest, Tuhan juga berbicara tentang pekerja. God also work about workers. Pada saat Tuhan mengatakan lihatlah ladang yang sudah menguning. When God said, look at the rice fields. Antara melihat dan antara firman Tuhan harus connect. So between seeing and the word of God has to be connected. Kita tidak hanya sekedar melihat and then kita tidak tahu akan firman Tuhan. We do not only see around us and do not know about the word Tetapi of God. Tuhan mau untuk kita tahu firman Tuhan dan melihat keadaan. But God wants us to know the word of God and learn the situations around us. Ada sesuatu alasan Simeon menanti. There was one reason that Simeon, Apa was yang waiting. saudara nantikan? what are you waiting for? Apakah saudara mempunyai alasan Do you menantikan sesuatu berkat daripada Tuhan? Do you have reasons of waiting the blessings of the Apa Lord? yang saudara butuhkan? Apakah saudara mempunyai sesuatu alasan? What do you need right now? Do you have reasons for that? Setiap daripada kita ada di tempat ini karena ada sesuatu alasan. I believe each one of us here because there's one reason. Ada amin saudara. Setiap daripada kita ada di tempat ini karena ada sesuatu Each alasan. one of us being here because there's one reason. Kenapa kita berdoa karena kita ada alasan? Why we pray? Because we have a reason to pray. Kita berdoa karena ada kebutuhan yang kita lihat. We pray because there are a lot of needs that we see around. Kita berdoa karena di dalam Matius mengatakan, cari, maka dari itu kita akan menemukan. We pray because the word of God in Matthew said, seek and we will find. Ketuk, maka dari itu akan dibukakan. Knock and it will be open. Minta, maka dari itu akan diberi. Ask and it will be given. Ada sesuatu alasan di dalam kehidupan kita sehingga saudara dan saya berdoa. There is a reason in our life that we Kalau come Tuhan to pray. tidak memberi dan tidak membukakan ataupun tidak kita mencari tidak akan menemukan, If God doesn't give us or when we seek and couldn't find it, maka dari itu tidak ada alasan untuk berdoa. then we couldn't find reason. Kita of prayer. berdoa karena ada sesuatu alasan. We pray because there's a reason. Kita ada di tempat ini ada sesuatu alasan. We are being here for a reason. Kita menanti karena ada sesuatu alasan. We are waiting for a reason. Saudara mau menerima akan berkat Tuhan karena ada sesuatu alasan. We are waiting for God's blessings Saudara for a reason. diberkati oleh Tuhan karena ada sesuatu alasan. God has blessed us for a reason as well. Supaya saudara dan saya menjadi berkat. That you and I become blessed. Ada amin saudara. There's an amen. Segala sesuatu kalau kita boleh melihat bahwa Christmas yaitu di mana ada sesuatu alasan kita menantikan akan Christmas dan melihat akan Christmas. When we look at Christmas, there's always a reason why we wait for Christmas and how Bukan we see secara that. kebetulan saudara dan saya hidup. And it's not a coincidence that we are Dan kalau alive. kita melihat bahwa dikatakan di dalam ayat yang ke-27, On verse 27, di mana dikatakan bahwa Simeon datang ke bait Allah oleh
Roh Kudus. Simeon came to the temple led by the Spirit. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukannya apa yang ditentukan hukum Taurat. The child Jesus was brought in by his parents to do for him according to the custom of the law. Simeon masuk ke bait Allah pas ketemu dengan Yesus dibawa oleh orang tuanya masuk ke bait Allah. As Simeon entered into the temple at the same time as the Jesus' parents brought him in. Pertemuan saudara dan saya dengan Christmas Our encounter with Christmas bukan secara kebetulan. is not a coincidence. Maksud saya, saudara menjadi Kristen bukan secara kebetulan. That you are becoming Christians is not a coincidence. Tetapi karena ada sesuatu alasan. Because there's a reason. Ada amin saudara. Setiap daripada saudara, renungkan akan hal ini. So each one of us, let's meditate on this. Kadangkala kita merayakan akan Christmas. Sometimes when we celebrate Christmas, Tetapi kita tidak tahu alasan apa Christmas terjadi di dalam kehidupan kita. we don't really know what's the reason why Christmas is in us. Apa yang saudara nantikan? What are you waiting for? Apa yang saudara nantikan? What are you waiting for? Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon was waiting for a consolation of Israel. Hal ini diteguhkan di dalam ayat yang ke-38 yang terjadi dengan orang yang kedua, yaitu Hana. And this was also being said on the verse 28. Di about dalam Prophet ayat Anna. yang ke-38 dikatakan bahwa dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, maksudnya Hana, dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord and spoke of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. Simeon menantikan akan penghiburan. Simeon was waiting for comfort. Tetapi Hana menantikan akan kelepasan daripada Yerusalem. But Anna was waiting for redemptions of Israel. Sesuatu yang kita boleh melihat pada saat itu, bahwa Christmas adalah sesuatu di mana penghiburan dan kelepasan bagi orang-orang yang membutuhkan. Well, we can learn that Christmas is a redemption for those who are in need. Alasan saudara dan saya merayakan akan Christmas, The reason that you and I are celebrating Christmas yaitu di mana kita boleh melihat bahwa ada orang-orang yang sangat membutuhkan akan uluran tangan daripada saudara. is to pay attention to the people around us who are needing our help. Sebagaimana Hana pada saat itu juga, saudara, Hana dikatakan berumur 84 tahun. The Bible said that Anna at that time was 84 years old. Mari kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-37. Let's read the verse 37. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa, dikatakan. And this woman was a widow of about 84 years, who did not depart from the temple, but served God with fasting and prayers night and day. Hana hidup. Ada sesuatu alasan di dalam kehidupan Hana. At the time, Anna lived for a reason. Setelah dia ditinggalkan oleh suaminya, hidup 84 tahun menjadi janda. After she became a widow and lived for 84 years, Di mana kita boleh melihat bahwa Hana menghabiskan akan hidupnya berada di bait Allah. the Bible said that Anna spent the rest of her life in the temple.
every day, setiap hari Hana berada di bait Allah. Every day she spent time in the temple. Di mana Hana, kalau kita boleh bayangkan, selama 365 hari dia berada di bait Allah. As we could imagine how 365 days were spent Di dalam in the kehidupan temple. daripada Hana, di mana dia berdoa, bergumul dengan Tuhan. She was praying and struggling with God. Dan dia tahu bahwa redemption hanya daripada Allah. And she truly know that the redemptions comes Seperti only apa yang from God. dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 43. Just as what Josiah 43, Bahwa said. penebusan hanya daripada Allah. that the redemptions only comes from Oleh the Lord. sebab itu dia bergumul di bait Allah, dia berdoa di bait Allah setiap hari. So at the time, Anna spent every day waiting and praying. Dia berada di bait Allah karena ada sesuatu alasan. She was there in the temple for a reason. Saudara dan saya, oleh sebab itu saya katakan saudara ada di gereja, ada sesuatu alasan That's daripada why I Tuhan. keep saying that you are here in the church for a reason. Saudara hidup karena ada sesuatu reason. You live for a reason. Saudara bersekolah karena ada sesuatu reason. You go to school for a reason as well. Saudara mungkin bekerja, You ada work, sesuatu alasan. you work for a reason. Hana pada saat itu dikatakan bahwa dia setiap hari berada di bait Allah. Just like Hannah spent every day in the temple. Sampai saat itu dia ketika masuk di bait Allah, And at that time when she entered the temple, dia dikatakan di dalam ayat yang ke-38. the Bible said in verse 38, Datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. coming in that instant that Hannah gave thanks to the Lord. Karena dia tahu persis bahwa Mesias datang untuk menjadi pelepasan bagi Israel. Because she knew that the Messiah was there for redemption of Israel. Pada saat Maria menggendong akan Yesus At the time when Mary was holding Jesus, ke bait Allah, Hana melihat akan hal itu. Anna witnessed that Oleh moment. sebab itu dia mengatakan, berbicara kepada semua orang tentang Mesias. So at that time, she talked about Jesus to all the people. Saudara, mari kita boleh bersama-sama memperhatikan bagaimana Hana pada saat dia melihat akan Mesias. So church, let's pay attention how Anna was eagerly waiting or seeing that Messiah when she entered the temple. Bukan hanya untuk kesukaan dirinya sendiri. It was not only for her own comfort. 365 hari bukan untuk kesukaan dia sendiri. 365 days were spent not only for her comfort. 365 hari berdoa di bait Allah untuk kelepasan Israel. 365 days spent in prayers for the redemption. Bagaimana kita memperhatikan bahwa Hana tidak hanya bersukacita sendiri, tetapi dia menyampaikan kepada orang-orang, dikatakan. And at that time, she was not only rejoiced only for herself, but she spoke about the Messiah to other people. Dikatakan, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. And verse 38 again, spoke of him to all those who looked for redemption in Jerusalem. Apa yang saudara dan saya nantikan? What untuk are you Christmas? waiting for Christmas? Pertama, mungkin saudara merindukan sesuatu daripada Tuhan. First of all, maybe you are expecting something from God. Mungkin saudara mengharapkan sesuatu daripada tangan Tuhan. Maybe you are expecting something from the Mungkin hands of God. seperti Simeon menantikan penghiburan. Just like Simeon who was waiting for Mungkin seperti comfort. Hana menantikan pelepasan. Maybe just like Hannah waiting for redemption.
Mungkin saudara pada saat ini ada sesuatu tekanan dalam kehidupan saudara. Maybe at this time you are Mungkin ada feeling sesuatu kesedihan. burdened. You're feeling sad. Mungkin ada sesuatu penderitaan. You're feeling suffered. Mungkin saudara membutuhkan Maybe you are in akan need. uluran daripada tangan Tuhan. You are in need of God's hands. Sepertinya tidak pernah terjadi. Tetapi biarlah firman Tuhan ini menguatkan akan kehidupan kita. You probably think that it will never happen or has never been happening, but let this word strengthen us. Penantian, janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. As we know that God's promise will never, Tuhan tidak pernah mengecewakan. God Janji, will, go ahead. God will never disappoint us. Janji Tuhan kepada Simeon digenapi oleh Tuhan. God fulfilled his promise to Simeon. Dalam hidupnya, di dalam masa tuanya, dia bisa melihat akan kelahiran daripada Mesias. In his old age, Simeon became a witness of the Messiah's Janji born. Tuhan tetap sama untuk saudara dan saya. So God's promise are the same to you and me. Mungkin saudara menanti di dalam waktu yang lama. Maybe you've been waiting for such a long period of time. Saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam masa kejandaan daripada Hana bukan masa yang pendek. I believe when Anna spent her widow time, Bertahun-tahun Hana pakai untuk bergumul menantikan kelepasan untuk Israel. she spent that time in the temple, spending time with the Lord, waiting for redemption. Mungkin saudara dan saya di dalam sesuatu penantian. You and I probably are in the same situations as Hannah. Tetapi ingat bahwa penantian kita tidak pernah mengecewakan. But remember that our waiting period will never be disappointed Karena Tuhan pasti akan mengenapinya. because God is going to fulfill Ada that. amin saudara. Is there an amen? Asalkan setiap daripada kita mau untuk pertama. Pada saat Tuhan berfirman, As long as we are stick to the word of God, pada saat Tuhan menjanjikan, when God promised, when God give us a promise, saudara mendengar dan mengetahui. we have to listen. Saya katakan kalau Simeon tidak mengetahui, Hana tidak mengetahui, maka dari itu mereka tidak akan menanti. I believe when Hannah or Anna or Simeon didn't listen, they won't wait. Perlu untuk di dalam kehidupan kita, di dalam penantian. Kalau Tuhan berbicara, kita mendengar. It's very important for our life to listen when God speaks to us. Mungkin Roh Kudus berbicara kepada saudara, memimpin saudara hari ini. Maybe the Holy Spirit is leading you today. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Let's come near to God. Kita boleh menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan. We can dedicate our life to God. Sebagaimana kita melihat bahwa Simeon datang, dikatakan datang di dalam ayat yang ke-25 tadi dikatakan. Just like Simeon Di ayat yang ke-27, on verse 27. Ia datang ke bait Allah. As Simeon came into the temple. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-38, Hana juga datang. And verse 28 confirmed the same, that Anna also came Ada to sesuatu the temple. tindakan di dalam kehidupan kita. Yaitu kita mau untuk bertindak. There's an action in our life that we want to take action. Di dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita bertindak. In our life, God wants us to take action. Kalau kita bertindak, maka itu saudara dan saya akan melihat Mesias. If we take actions, we are going to see the Messiah. Akan pelepasan itu datang atau penghiburan itu akan datang We are bagi going kita. to see the comfort and the redemption for us. Faith without work. Di firman Tuhan katakan, hakikatnya mati. Faith without works are dead. Oleh sebab itu, pada saat iman itu ada, maka dari itu harus ada sesuatu tindakan di dalam kehidupan kita. When faith arises in us, we have to take action. Simeon bertindak, Hana bertindak, maka dari itu melihat akan Mesias. Just like Simeon and Anna, when they take action, they Benar see di dalam Messiah. penantian, tetapi perlu ada sesuatu tindakan di dalam kehidupan kita.
Yes, we are in a waiting period, but we still have to take action. Maka dari itu kita akan melihat akan Mesias terjadi di dalam kehidupan kita. So we could see Messiahs in our Melihat life. akan kelepasan dan penghiburan terjadi di dalam kehidupan So we kita. could see redemption and comfort in our life. Yang kedua yang saudara dan saya perlu untuk kita perhatikan. And the second point that we need to pay attention. Bahwa Hana dan Simeon melihat akan sesuatu keadaan. Anna and Simeon, they were learning the situations around them. Kebutuhan daripada orang-orang yang berada di sekitar. They pay attention to the need of the people around them. Di mana Christmas boleh terjadi di dalam kehidupan kita dan kita menjadi bagian daripada Christmas itu. Christmas should be relevant in our life, that we have to be part of that. Yaitu di mana saudara dan saya tidak hanya merayakan, menerima akan Christmas. That we do not only accept or celebrate Christmas, Tetapi bagaimana saudara dan saya menjadi berkat di dalam Christmas. but how we can become blessings as well. Bagaimana saudara dan saya menjadi bagian daripada Christmas itu. How could we become a part of Christmas? Setiap tahun bukan kita merayakan karena kita bersuka cita karena keselamatan saja. Every year when we celebrate Christmas, not only we rejoice for Tetapi salvation, bagaimana Yesus terjadi di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita memberitakan akan kabar baik itu. but how Jesus become a part of us and we share the good news to other people. Bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. But how we become blessings to other people. Dikatakan bahwa Simeon berdoa untuk Israel. At the time, Simeon was praying for Israel. Hana berdoa untuk Yerusalem. Anna prayed for Jerusalem. Bagaimana saudara menjadi berkat bagi Yerusalem, saudara? And how can we become a blessings to our Jerusalem? Bagaimana saudara berdoa untuk menjadi berkat untuk keluarga saudara? And how can we keep praying for our Bagaimana family? menjadi berkat untuk komunitas saudara? How we become a blessings to our community? Bagaimana menjadi berkat untuk kota saudara? Become blessings to our city? Apakah saudara sudah menjadi berkat di office saudara? Have you become a blessings in your Apakah office? saudara sudah menjadi berkat di sekolah saudara? Have you become a blessings to the school you're in? Sesuatu yang mana setiap daripada kita boleh merenungkan. This is something that I really want each one of us to meditate. Bahwa Christmas adalah sesuatu penghiburan dan kelepasan bagi mereka yang membutuhkan. That Christmas is comfort and redemptions to those who are in need. Bagi kita yang sudah menerima penghiburan dan kelepasan itu, And for us who has received that redemption and comfort, marilah kita membagikan bagi mereka yang masih membutuhkan. let's share it to those who are still in need. Ada amin saudara. Is there an amen? Jangan keep Christmas untuk diri saudara sendiri. Don't keep Christmas to yourself. Jangan kita pegang Christmas hanya untuk sukacita kita sendiri. Don't hold on to Christmas or celebrate it for our own joy. Tetapi marilah kita sensitif. But Sebagaimana Simeon dan Hana Let's become sensitive as Simeon and Anna, menjadi berkat bagi Yerusalem dan Israel. becoming a blessings to Jerusalem and Israel. Bagi mereka yang membutuhkan penghiburan dan kelepasan. For those who are in need of redemption and comfort. Christmas tahun 2015 This 2015 Christmas membawa tema kita Together Stronger. bring us to our team Together Stronger. Next week kita sudah memasukin akan tahun yang baru. Next week we are going to the New Year. Dengan kekuatan kita, tahun yang baru, kita menjadi Together Impactful. And with our strength, we are about to enter the theme of 2016 Together Impactful. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. So that means we have to be blessings to other Biarlah people. Christmas tahun ini menjadi dasar bagi saudara untuk menjadi impact bagi banyak orang. And let this year Christmas becoming a foundations for the next years. Ada Become a amin blessings. saudara. Is there an Biarlah amen? kita menerima berkat daripada Natal dengan sukacita. Let's receive the blessings of Christmas with joy Dan menjadi berkat bagi and banyak become orang. blessings to other people. Mari kita berdoa bersama.